салом арз мекунем ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз ва дӯстдорони барномаи Нурафкан. Бозам иншо меҳмони хонадони шумо аз барномаи Нурафкан бо як ҷавон меҳру муҳаббату шӯхиву ҳазлу таронаву сурод. бале дӯстони азиз, барномаи Нурафкан ин навбат низ пур аз истеъдод, маҳорат ва савту навои тоҷикона аст. Зеро ин навбат боз ҳам меҳмони барномаи мо ҳастанд Хуҷастаи Мирзовалӣ, хело ҳам як хонуми зебо пеш аз ҳама ва сарояндаи хушсадо, ҷавон ва нафаре ки хело ҳам истеъдод ва маҳорати баланд доранд. хушомадед мегӯем шуморо ба барномаи Нурафкан ба студияи телевизиони Синамо. бале, умедворем ки анамин инқадар бо либоси миллии зебо ва худ инқадар зебо шуда омадед барномаро низ анамин гуна, яъне рангу реб мебахшед. бале, кӯшиш мекунем. бале, хеле хуб. чун мебинем Хуҷаста аз ҳар вақта боз ҳам бештар зебо гардидааст. биёед суҳбатро аз ҳамин оғоз намоем. сирри зебоии шумо ва анамин зебо будан ва ба либоси худ аҳамият додан, ҳамеша дар саҳна зебо будан барои ҳар ҳунарманд муҳим аст ба андешаи шумо? бале, саҳна зебоиро талаб мекунад. барои ҳамин бояд ҳар як ҳунарманд ҳама вақт ба тарзи либоспӯшии худ аҳамият диҳад. бале, зеро ки ҳунармандон намуна ҳастанд. дар ин замони муосир низ ҳар чизе ки ҳунарманд ба бар намекунад ё ҳар нағмае ки намекунад, албатта ки мухлисонашон намерасем. ману ту муҳтоҷи висол дар дунё, танҳотарин касем. дилро мабад бар рақси вой, чунки дарду 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 дард аст ишқи беҷавоб, ишқи беҷавоб. гуфтед ки чандин сафарҳои ҳунарӣ буд. биёд аз сафарҳои ҳунарӣ гап занем. кадомаш хотирмонтар буд, кадомаш барои шумо яъне ҷолибтар буд? бале, ман дар Гюмрии Озарбойҷон будам ва дар он ҷо дар як фестивали хело ҳам бо шукӯҳ иштирок кардам. вайсе ҳам опера сароидам, ҳам суруди миллӣ сароидам. барои ман як фахри калон буд ки ман санъати миллати худро дар ин давлат нишон додам. кадомашро бештар қабул карданд? ҳардуяшро. бале. суруди нав буд? бале, суруди нав буд. метавонед ин лаҳза замзама кунед? бале, чаро не. чун саид ба доми ту ба ҳар лаҳза шикорам, эй тоза нигорам, аз дури саёд дигар тоб наёрам, рафтаст қарорам. чун оҳуи гум гашта ба ҳар гӯша давонам, то дом дар оғӯш нагирам нигаронам. ташаккури зиёд барои чунин дони азиз. барномаи Нурафкан албатта ҷолибият дар пеш аст, зеро меҳмони барномаи мо ҳастанд хело ҳам сарояндаи зебо, соҳиби истеъдод, ҷавон ва ояндадор бо маҳорат Хуҷастаи Мирзовалӣ. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи Нурафкан. басрам хастагиро айни замон бо мо эҳсос накарда истодаед? хуҷаста, ман як савол дорам. ба андешаи шумо суруд бояд танҳо яъне илҳомбахшу яъне фароғатбахш бошад барои мухлисон ё ин ки боз ҳам суруд бояд тарбиятгар бошад барои мардум? ба фикри ман тарбиятгар бошад, барои он ки ман фикр мекунам ҳар як ҳунарманд вақте матни сурудро интихоб мекунад бояд аҳамияти зиёд диҳад, яъне ҳамон чизеро бихонад ки ба таъсири мусбӣ расонад ба ҷомеа. зеро ҳар суруд, ҳар маҳсули эҷодро албатта намояндагони синну соли гуногун мебинанд, албатта ҷавонон, наврасон ва синну соли дигар ва суруди дигаре доранд ки хело ҳам барои ҳамагон писанд омад. ин суруди дугонае ки яъне дуэт бо Тобиш Ҳилолӣ шумо сароидед, ин пешниҳоде ки буд? яъне овозҳо ҳама дар он ҷо, яъне ҳарду овоз ҳам хеле мувофиқ? бале, як чанд соли охир ман бо Тобиш Ҳилолӣ зиёд ҳамкории зич дорам ва ин пешниҳоди Тобиш Ҳилолӣ як оҳанге ки ӯ худ эҷод кардааст бисароем, ки суруди ватанӣ аст ва мо дар як чанд чорабиниҳои давлатӣ ҳукуматӣ ин сурудро сароидем. каме ҳам бошад ба мардум писанд омад.
مهری درخشانی تو تابی مردمی پیروزی جوان باد بازوی ستم دستی توانای تو تابی اکنون که برافراخته شد پرچم جمهور میخواهمت ای خلق در این جبهه به توحید شب روز شد مهری درخشانی تو تابی ای هموطن ای نیروی بلنده جاوی خوش باش که باز اختری آمال تو تابی ای رنج بر ای کار تو سازنده دوران زی تو بود قدرت جاوید تو بالید خوش باش که باز اختری آمالی تو تابی شب روز شدو مهری درخشانی تو تابی خوش باش که باز اختری آمالی تو تابی شب روز شدو مهری درخشانی تو تابی یک چیز رو پایخست کردم که کمی هم باشد کلمه دوست داشته خجسته بوده است. یعنی این از خاکساریش درک میدهد. ولی من هم میگویم که کمی هم باشد شما مخلصان خود را دارید و آنها بسیار پرسان میشوند که برای چی خجسته به محفل های یعنی به مراسم های توی دامادی نمی رود یا اینکه به محفل ها نمی رود، برای چی نمی رفته باشد؟ سوال عجیب. فکر من این است که هر یک هنرمند باید در تالارهای کلان کنسرتی برای بینندگان برآمد کنند. محفل و توی و بزم ها این بد نیستند، خرسندی همه وقت خوب است، ولی برای من مناسب نیست. بله، من مناسب نمیدونید. بله، من خودم رو خوب حس نمیکنم. و اگر رود یگان مخلص اشدی شما که یعنی بسیار آرزو دارد میخواهد که در توی دامادیش و در توی عروسیش چرا نه شما باشید، چرا نمیشود که روم تبریک کنم، یک دو سرود سرایم، ولی زیاد دوستداری گشتگذاری توی محفل ها نیستم. خوب، انا همین گونه گفته که کمی هم باشد مخلص دارن. مخلص ها نیز عجیب هم بعضن هستن مخلص هایی که شاید به حسب کس میرسن، شاید هستن چونی که به شما بهوده و بهوده تلفن میکنن چون خیلی هم خانم زیبا هستید و شاید در سایت های اجتماعی برای شما هر گونه گپ ها می نویسن. همین گونه مخلص ها دارید؟ شما رو دائم پیگیری میکنن از پس شما؟ بله هستن این گونه مخلص ها، لیکن من کوشش میکنم که هر یک مخلص خود را کوشش میکنم که خفه نکنم. شاید وقتایی می شود که وقت ندارم برای همین بله جواب نمیدهم. اظهار محبت میکنند؟ برای هر یک دختر گرد و اطراف هر یک زن، هر یک بانو اظهار محبت هست. دوستان عزیز، یک سرود دیگر میشنویم از خجسته میرزا ولی باز هم یک سرود جذاب و جالبیت باز هم در پیش از صحبت ما یعنی ادامه دارد.
اگرچه تک چراغی نیست من دارم ما یک جای انتخاب کنیم و کلواری سفر باری گناه دارم به هر کردار و جرمی خویش اقرارم هر آنچه در نصیبم بود سزاوارم نگیرد کار بر کارم من خودم همش رو هوا میکنم هنوز آوازهایی بستم آزادی میخواهد غزلها شادی میخواهد اگرچه باطنی تنها اگر همسایه‌ای غمها اگر افتاده و مسموم اگر بگانه از مردم اجازت را برای زیستن دارم از پروردگارم دست نیست و دستی کسی گیرد چه حاجت زین عبادت ها اگر آتیفا میمیرد من اینجا از طلبگاران توفانم از اون که ناخدایی را خدا خوانم گرفته باری همان روزی مرا منظور دارید دلایلم نیارید خودم با شانه هایم میکشانم صلیبم را به تنهایی بر رسوایی و یا با ساز زیبایی مرا در پیش راه است که از انجامش خدای پاک آگاه است من و تو موندیم و مرا در پیش راه است که از انجامش خدای پاک آگاه است مجسم یک سوال دیگر میدیم آیا شما خود را در این جاده موفق می‌حسابید و برد خویش را در چی می‌بینید شما؟ من خود رو تا حال موفق نمی‌حسابم. من تا حال خود رو شاگرد حس میکنم. تا حال از استادانم درس میگیرم. برای که جوان هستم من باید برای موفق شدن پیوسته کار کنم، ایجاد کنم. بله. برای یک هنرمند مثلا برای خود شما چگونه باید شرایط باشد که به پیش روید؟ خود شما چی میخواهید؟ یکم اساس باید آزادی فکر و بیان باشد. آزادی در کار و فعالیت باشد. این برای هر یک هنرمند حتمی است. من شکرگزار هستم از دولت خود، از سرور خود که چنان امکانیت ها برای ما هنرمندان، برای ما جوانان فراهم آورده شده است که ما میتونیم در فضای آزادی کشور ایجاد کنیم، کار کنیم، فعالیت کنیم. از جمله زنان. بله. برای من شکرگزار هستم. بله واقعا شما خیلی هم درباره میهن یعنی سرودهای میهنی وطنی رو خوب میسروید. خوب در صحنه البته خوب است انا میگونه سرودها زیرا میتواند هر یک جوان رو بر راه راست هدایت نماید. سرود دارید با نام سوگند که خیلی هم تاثیر بخش است. براستی همینطوری نصیبه. درست است. اگر امکانش باشد کمی زنده سرایید بعدا همین سرود رو ما میخوایم که پیشنهاد بینندگان نماییم. اول شاید کمی معلومات بدین درباره. بله آهنگی کی بود البته ما میخوایم بدونیم شعر کی است. من این سرود رو در یک کوتاه فیلم حجتی در که تلویزیونی سفینه ثبت کرده بود. من خوشبخت شدم که این سرود رو سراییدم که این آهنگ
даврони раҳматзод аст ки ном дорад Савганд. шумо яъне интихоб мекунед ё ки сурудҳое ки шумо месароед, яъне он сурудҳоро ба шумо пешкаш мекунанд ё шуморо даъват мекунанд ки хуҷаста ҳамин гуна бале суруд аст? мешавад ки гохел оҳангсозое ҳастанд ки мехоҳанд ки ман оҳанги онҳоро бисароям, гохел шоирое ҳастанд ки мехоҳанд ман аз шеъри онҳо истифода барам ва гохел сурудҳое ҳастанд ки ман худам ошиқашон мешавам, шайдояшон мешавам ва мехоҳам ки ин сурудро тайёр кунам ва ба наздикӣ оҳанги агар ҳатман шунидаед бӯи ҷӯи мулён, ман ин сурудро тайёр карда истодам ва баъд аз каме вақт, каме муддат тайёр мешавад ва фикр мекунам ки ин суруд ҳам аз нав зинда мешавад ва яъне бо шакли худ шумо инро пешниҳод кардани ҳастед? бале бале метавонед айни замон бихонед, шояд барои бинандаи шумо боз ҳам ин як ду мисраш чаро не бӯи ҷӯи мулён ояд ҳаме ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме реги омӯву дуруштиҳои ӯ зери почун парниён ояд ҳаме. давомашро ба наздикӣ аз тариқи телевизиони синамо ва дигару дигар телевизионҳо баҳри шумо бинандагони азиз медонӣ Насиба, чун хуҷастаро агар хато накунам чанд сол пеш суруди ориёиам тавонист барои мардум муаррифӣ намояд. ин суруд шояд боз як такони ҷиддӣ дар бале ман ҳам ҳамин нақшаро дорам ки мехостам ин суруд низ ман фикр мекунам ки ин суруд низ таъсирбахш аст, ҳисси миллии ҳар як шаҳрванди миллати азизамро бедор месозад. яъне аз ин мебарояд ки шумо хело ҳам дар ҷустуҷӯ ҳастед, ҳамеша ҷустуҷӯ менамояд ки як чизи аҷибро пешниҳод намоед. зиёд дӯстдори сурудҳои ватанӣ ҳастам. вақте ки месарам ин гуна сурудҳоро хело ҳисси миллии ман, ҳисси нангу номуси тоҷикии ман баланд мешавад. از نصر آفتاب از شهد ماهتاب از اوج قله های سرافراز خورشید نور را در چار سوی سینه من جار میزند جار میزند من آریاییم من آریاییم. خیلی خوب، یعنی شما افتخار میکنید که شما بله تاجیک من هستید. افتخار میکنم که تاجیک هستم، اوریایی هستم. бале умуман дар фикри шумо назадааст ки шояд ягон клипи нав мекунед, чун имрӯза сарояндаҳо аз пайи сохтани клипҳо бештар шуданд? бале имсол нақшаҳои ман зиёд ҳастанд. мехостам якчанд сурудҳоро сабт кунам ва навори видеоиам бигирам. бале фикр мекунам бале мешавад имсол ҳамаш мешавад. бале хело ҳам як симои аҷиб доред. метавонед хуб як ситораи синамоӣ бошед? чаро не, ман ин орзуи ман аст ки дар ягон филмҳои таърихӣ нақш бандам. ман намедонам барои чӣ коргардонҳои тоҷик даъват намекунанд. шояд баъд аз барномаи шумо метарсанд ки шумо рад мекунед. не, чаро не, ман мехостам яке аз нақшҳои қадима, мисол рудоба, дигару дигар мехостам. бале мехостам. гурдофаридро бале фикр метавонед мекунам нақш ки бозед? симои ман барои филмҳои таърихӣ муносиб аст. ин фикри ман аст. филми рустам ва суҳробро дидаед шумо? чаро не. дар он ҷо ҳунарпешаи халқи тоҷикистон сайра мисоева чӣ қадар дар асп болои асп яъне медавад, асп медавонад, ҳамашро яъне чун каскадёр худ иҷро кард. шумо низ ҳамин гуна амалро метавонед иҷро кард? чаро не, ман аз ӯҳдаи тамоми кор мебароям. ана алака рекламаи худро кард. коргардонои азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки агар филми яъне таърихӣ гирифтанӣ шудед, марҳамат, актриса аллакай тайёр аст. ташаккури зиёд, ман кӯшиш мекунам. хеле хуб. агар раваду коргардон гӯяд ки мо як филми таърихӣ дорем, лек дар яъне образи манфӣ мегирем, розӣ мешавӣ? фикр мекунам не, роли манфӣ намехоҳам, барое ки
برای بیننده همچون یک سیمای منفی در یادشون میمونم. برای شما بیننده بیهوده خواستم. رد میکنید. همین گونه باید یک فیلم نصیبه بگیرد چون هم پرودوسر هم مؤلف و میخواد شما رو به فیلم در نقش منفی دعوت کند. شاید این آغاز کریر شما در سینما خواهد بود. نه، من یگان فیلم گرفتنی نیستم. نه، اگر گرفتنی هم که شدم حتما با خواست خجسته رو دعوت میکنم. خیلی تشکر. هر یک انسان خصلت دارد که بیوسته یا برای خودش پسند است، میخواد با همون خصلتش خودش رو دوست می‌دارد و برعکس خصلت دارد که میخواد اون خصلت رو پرتوید از اون دست کشد نمیتواند. شما دارید همین گونه خصلت ها، خصلتی که به خودتون بنوید پسند نیست و خصلتی که برای شما پسند است؟ بله، هر یک انسان دارد خصلتی خوب و هم خصلتی بد. بله، خصلتی خوبی خود رو نمیتونم گفت. این را باید جانب مقابل گوید به من که من چی خصلتم خوب است، برای که خود تعریف کنی رو دوست نمیدارم. خصلت های یعنی زیادن خصلت های بدش. شاید زیاد تماشای فیلم ها باشد که زیاد وقتم رو میگیرد. فیلم ها شما رو یعنی جلب؟ بله، دوست داری فیلم ها هستم و زیاد با دوستانم به تماشای فیلم ها میروم به کینوتئاترها. بیاید تعریف کینوتئاترها رو میکنیم. یعنی جوابگو هستند امروزه کینوتئاترها؟ بله، چرا نه، جوابگو هستند. من زیاد دوست داری کینوتئاتر نوروز هستم برای که به هم به خانه‌ام نزدیک است و من فکر میکنم که چنین کینوتئاترها در همه ناحیه‌های دولتمون اگر شود خوب میشود، برای که فیلم ها هم میتوانند در زندگی هر یک انسان یک نقش خود را گذارند. بله، البته فیلم های تربیوی زیاد هستند، خیلی خوب، تاریخی دیگر و دیگر. و خدا کند که در انمیگونه کینوتئاترها فیلم های تاجیکی نیز خیلی زیاد شود. بله بله. یک چند سال دیگر باز هم از زندگی شخصی شما میدیم، شاید بیننده شما این زمان میخواد باز هم بیشتر بدوند درباره شما، جهانی باطنی شما رو میخواد شاید افشا نماید. بیا انمون سوال هایی که میدیم، انمون بخشی که داریم بود یا نبود، یک بار با انمون بخشی بود نبود کنیم میشود؟ میشود. سوال کوتاه میدیم و شما بود یا نبود، فقط همین. بله، چرا نه؟ یعنی در زندگی شما همین گونه بود که خوراک را سوزاندید کسی نخورد؟ بود. باری اول با سرتون ریخته بود؟ نه، نبود. نبود. اومد خجسته میرزاولی بار اشک ریخته بود؟ بله. برای عشق بود؟ نه، برای عشق نبود. آیا شده است که کسی شما رو گفته باشد نخوان که صدایت برای من پسند نیست؟ بله، بود. هستن مخلصانی که می نویسند. باره شده است که ایامی نورسی نبو، ایامی یعنی علاقه دختره که کلان شده تو مادرتون شما رو لط کرده باشد؟ بود. بود. مادر من خیلی زنی سیاست مادر من در خانه‌مون خیلی سخت است، جدی. از فن‌های ریاضیات همیشه بهای 2 میگرفتید؟ ماتماتیک، الگبرا؟ بود؟ نه، نبود. بهای 2 عموما بود در حیات شما؟ بود. گریه میکردید برای بهای 2 گرفتن؟ نه، راه افتاده نمیشدم. و باره با درزمال کرته دوست داشته‌تون رو سوزوندید؟ بله، بود. سخت گرفتید؟ بعدا؟ راه افتاده شدم لیکن نگریستم. برای متا و برای لباس من راه افتاده نمیشم. باره هم بین مردم غلطیده بودید یا نه؟ در صحنه شاید؟ در صحنه نه، ولی بود. در زمستان چند ساله بودید؟ اگر راستش رو بگم در زمستان بود، 3 سال پیش بود. بله، بود. زمین نجنبید هنگامی غلطیدن شما؟ نه، زمین نجنبید، ولی من خودم جنبیدم. در صحنه شما برآمد میکردید خیلی هم با یعنی آبرز، ولی ناگهان فناگرام خط گردید. فناگرام نمیخواند؟ نه، نبود. خدا هیچ وقت نباشد. شما فناگرام نمیخونید؟ من دوست داری فناگرام نیستم. چرا بودند حالتایی که من به طریق فناگرام سراییدم، ولی برای دیگر هنرمندان نیز توصیه میدهم که طریق زنده زیادتر بسرایند، چون که هم درس آواز میشود و هم یک سیقل دهی آواز خود، چون که اگر ما هر روز زنده بسراییم آوازمون رو میتوانیم کمی زیادتر هم باشد سیقل دهیم. باری هم یکون کس از شما رنجیدگی بود؟ بود. از دوستتون خیانت دیدید؟ دیدم. مرد بود زن بود دوست شما؟ زن بود. بله. با دوستانتون باوری دارید بعد این؟ هستن دوستانی که برای من خیلی
нақши хуб доранд дар зиндагиам. умуман боре ҳам шуда буд ки аз ягон кори худ пушаймон гашта бошед? Буд. ва коре ки шумо накарда будед шуморо туҳмат карданд? Буд. Ин ҳолатам буд. касеро ранҷондед бахшиш напурсидед? Ин ҳолатам буд. Бале. идома дорад дӯстон барномаи нурафкан. як суоли дигар дорам ба шумо. дар ивази бадӣ шумо чӣ ҷавоб медиҳед? хуб мегӯянд ки некӣ куну дар об парту шояд шумо низ ба шумо касе бадӣ кунад бар ивазаш некӣ мекунед? Буданд ҳолатҳое ки дӯстони ман ба ман бадиам карданд. Хубиам буд. Вале агар ман аз ягон шахс бадӣ бубинам худамро дур мекунам. яъне ба худо Хомӯш. месупоред? Бале. Фикр намекунам ки дар ивази бадӣ бояд бадӣ кунӣ. хеле хуб. барои ки шояд рӯзе шавад ки ҳамон инсон худаш пушаймон шавад. бале бале. зеро мегӯянд ки ҳар нафаре ки нисбати ҳар нафаре ки чӣ коре ки мекунӣ яъне баръакс ба худат меояд. бале барои он ки вақте ки ту хомӯш мебошиву дар ивази бадӣ ягон чиз намегӯӣ ягон кори бад намекунӣ он худаш инсонро вуҷудаш азоб медиҳад дуруст аст. агар вуҷуд дошта бошад. хуҷаста шумо як ҳунарманде яъне ватандӯсту ватансаро яъне эътироф гаштед ва худи шумо пештар гуфтед ки ман вақте ки дар бораи ватан суруд мехонам аз самими қалб мехонам ба хотире ки ватанро хеле дӯст медорам. яъне ватан аз дидгоҳи шумо чӣ аст? яъне чӣ гуна васф мекунед на тариқи суруд ин лаҳза? бале ватан ин зодгоҳи инсон аст. ватан ин як фазое аст ки дар он ҳар як шахс нафас мекашад. ман зиёд дар давлатҳои хориҷ будам ва зиёда аз баъд аз 3 рӯз 4 рӯз ватанамро ёд мекунам. чунонки вақте ки ман дар таҳсил будам дар давлати итолиё ҳар шаб ягон шабе набуд ки ман гирья накунаму хонаамро ватанамро ёд накунам. ман фикр мекунам ки ҳар як фарде ки берун аз ватани худ аст худро бепаноҳу наздику бепарастор ҳис мекунад. барои ҳамин мо бояд фахр кунем ки чунин ватани азизу маҳбуб дорем. хеле хуб. бале воқеан рисолати ҳунармандӣ низ ҳамин аст ки бо сурудҳои хеш бо ҳунари хеш яъне нур афканад ба хонадони мардум ва ҳамзамон инсонҳоро ба роҳи рост ҳидоят намояд. ва ман гумон мекунам ки хуҷастаи мирзовалӣ аллакай то андозае гарчанде ҷавон аст вале рисолати ҳунармандии хешро иҷро кард. зеро ҳар сурудаш таъсирбахш аст. воқеан инро ман аз таҳи дил мегӯям худам ҳамчун як шунавандаи оддӣ. хеле хуб. хуб хуҷаста гуфтед ки ҳоло ҳам худро ҳунарманди муваффақ намешуморам. мо таманно мекунем ки шумо яъне муваффақ бошед ҳамеша муваффақият ҳамеша ҳамсафари шумо бошад ҳамеша меҳру муҳаббат нисбати мухлисон яъне аз мухлисон ба шумо яъне ҳамсафари шумо бошад. умуман ҳамеша завқ ба зиндагиятон завқ ба эҷодиёт ҳамеша бо шумо бошад. ташаккури зиёд бале насимедем. танҳо як суоли дигар медиҳем чун суоли анъанавӣ аст. шояд суолеро аз мо интизор будед вале мо напурсидем ё ҳарфи дили хешро гуфтан мехостед ба мухлисон ки имкон надоштед? марҳамат. ман танҳо барои тамоми халқи бузурги тоҷик тамоми хушии зиндагиро таманно дорам. бигзор ҳама вақт хуш бошанд, сарбаланд бошанд, кор кунанд, эҷод кунанд, ҷавонон таҳсил кунанд ва ҳамеша пешсаф ба корҳои эҷодиву дигару дигар бошанд. ман барои тамоми бинандагони телевизиони синамо тамоми хушии зиндагиро таманно дорам. ҳама вақт бо телевизиони синамо бимонед, дӯстдори филму суруду савту наво бошед. беҳтарин суханҳо сухани нек ними давлат гуфтанд. бинандагони азиз инҷо расидем ба фарҷоми барнома. дар охири барнома ба ҳамаи шумо сарбаландӣ хонаи обод танисият таманно мекунем. бале дӯстони азиз хонаободу сарбаланд ва ҳамеша бо телевизиони синамо бимонед зеро мо имрӯз сарфарозем ки чунин ватани ободу осуда дорем ва ҳамеша ҳунари тоҷик санъати тоҷик рушд мекунад. хайр.
ما و تو یا از قضا